অর্থ এরকম মোটামুটি যে প্রত্যেকটা মানুষ তার মাথার মাটিকে ঘাটতে ঘাটতে কবরের দিকে উঠবে এবং সে আল্লাহ সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, আল্লাহ সম্মুখে যাবে। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के अंदर जो कामयाबी का मेयार बनाया दीन, इसके बारे में अल्लाह पाक किताब के दिन हमसे सवाल करेंगे, पूछेंगे। और हिसाब किताब का दिन एक दिन 50,000 साल का होगा। এরপরে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করবে এবং মানুষের হিসাব কিতাব শুরু হবে এবং সেই হিসাব কিতাবের দিন এত লম্বা হবে যে হিসাব কিতাবের একটা দিন দুনিয়ার 50,000 বছরের সমান হবে। और उसके बाद फिर पुल सिरात पर से गुजरना होगा ईमान वालों को, এবং सिरात पर से गुजरना होगा सिर्फ ईमान वालों को। और पुल सिरात की मुसाफत जो है 1500 साल की मुसाफत है। এরপরে শুধুমাত্র ঈমানওয়ালা যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে বিশ্বাসী বান্দা বানাইছিলেন ওনাদেরকে দ্বিতীয় আর একটা সফর হবে, তারা ফুলসিরাতের ওপর দিয়ে পার হতে হবে। আর এই ফুলসিরাতের পার হওয়ার এই রাস্তাটা কতটুক, দৈর্ঘ্য কতটুক, এই পুলের দৈর্ঘ্য কতটুক, বলে যে 1500 বছর, 1500 বছরের দৈর্ঘ্য এই ফুলসিরাতের রাস্তা। और पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ पुल है, बारीक बहुत है और तेज भी बहुत है। আর এই ফুলসিরাতটা কেমন, এটা জাহান্নামের উপরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত পাতলা, সূক্ষ্ম, বারিক এবং এটা অত্যন্ত ধার। और क़यामत के दिन, हिसाब किताब के दिन सिर्फ ईमान वालों का हिसाब होगा। जो ईमान के बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने क़यामत तक आएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे ईमान वाले नहीं होंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। उसको सबसे पहले उनको धकेल कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র যারা ঈমান আনছেন তাদেরই হিসাব কিতাব করা হবে, কিন্তু যারা ঈমান আনেনি, সে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে তো ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের কোনো হিসাব কিতাব হবে না। मेरे भाई और दोस्तों, पुल सिरात के बाद फिर 2 मकामात में से एक मकाम पे हर इंसान ने जाना है। एक है अल्लाह का अजाब खाना, जिसको जहन्नम कहते हैं, जो अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों के लिए अपनी नाफरमानियों पर सजा देने की जगह बनाई है जहन्नम। अपने गुनाहों की सजा देने के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। এবং ফুলসিরাতের পরে, হিসাব কিতাবের পরে মানুষের 2টা ঠিকানা হবে। একটা ঠিকানা যেটা মানুষের তার আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার কারণে তাকে সাজা ভোগ করতে, और दूसरा मकाम उन खुशनसीब इंसानों का होगा जो दुनिया के अंदर आकर अल्लाह पर ईमान लाए, ईमान की बाकी शर्तें भी उन्होंने पूरी की, उनको लिए अल्लाह ने अपना मेहमान खाना और अच्छे अमाल का बदला अल्लाह ने जन्नत बनाई है। अल्लाह हम सब के लिए मुकद्दर कर दे। আর দ্বিতীয় ঠিকানা কোথায় হবে? ওই সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য যারা কিনা দুনিয়াতে এসে ঈমান আনছে এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাত যে সমস্ত আছে, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম পুরা করছেন এবং ঈমানের শর্তগুলো পুরা করছেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার মেহমানখানা জান্নাতে স্থান দান। की जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी,
জাহান্নামে যে সময়, যে তার ঠিকানা, এটা অত্যন্ত লম্বা। আপনি যে কোনো সংখ্যা বলেন, এটা তার তুলনায় অনেক কম। আপনি এত কোটি বছর, এত লক্ষ বছর যাই বলেন না কেন, তার তুলনায় এটা অনেক কম। এর শুরু আছে, এর কোনো শেষ নাই। अगर एक के साथ दाईं तरफ 18 सिफरें लगा दिए जाएं, उर्दू के एतबार से या बंगाली के एतबार से इतने 100 साल अगर जिंदगी कहा जाए, वो जब भी थोड़ी है हमेशा की जिंदगी के मुकाबले में। क्या है? एक तरफ दाईं तरफ 18 सिफर लगाओ, इतने 100 साल की जिंदगी। যদি আপনার একের পরে 18টা যদি আপনার শূন্য দেন, এবং তারপরে যত বড় হায়াত হবে, যত বড় সাল হবে, বছর হবে, এটা তো বোঝা যায়। কিন্তু তারপরেও আপনার জান্নাত এবং জাহান্নামের জিন্দেগি এর চাইতে অনেক লম্বা হবে, শুরু আছে, শেষ নাই। बल्कि ला मुतनाही जिंदगी, ला महदूद जिंदगी के मुकाबले में जितनी बड़ी मुद्दत ले आएंगे, वो सारी की सारी सिफर हो जाएगी। এই অসীম লা মুদ্দাত জিন্দেগির সম্মুখে আপনি যে কোনো পরিসংখ্যান, যে কোনো সংখ্যার জীবন নিয়ে আসেন, এটা তার তুলনায় কিছুই না। हर वो मुस्लिम इंसान जिसने दुनिया के अंदर आकर किसी नबी की उम्मत में आए और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা যে কোনো নবীর জামানায় আসছে এবং সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করছে, সে একদিন না একদিন জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে। जो दीन मुबारक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, इस मुबारक दीन पर अमल करने का ज़माना, या इस दीन पर जो हमारी आजमाइश है, दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये मेरी उम्मत की औसत उम्र 60-70 बरस है। औसत उम्र 60-70 बरस है। अगर कोई इंसान इस 60-70 साल की जिंदगी में दीन पर अमल कर लेगा, कब्र की लंबी जिंदगी के अंदर चैन पाएगा। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের এক অর্থ এরকম যে আমার উম্মতের বয়স হবে 60 থেকে 70 বছরের মাঝে। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ফরমান যে এই সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মোবারক দিন নিয়ে আসেন, সেই দিনের উপর যদি সে জিন্দেগি গুজরায় এবং সেই জিন্দেগি অতিক্রম করে, কেননা দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন দারুল আমল, এবং দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন ইমতিহানের জন্য। এই নির্দিষ্ট সময় 60 থেকে 70 বছর সে যদি দিনের উপর জিন্দেগি চালায়, তো আল্লাহ তাআলা তাকে অসীম জান্নাতের মধ্যে তার ঠিকানা করে। तो भाई कब्र की जिंदगी तो कितनी है अल्लाह ही जानते हैं। क़यामत कब आएगी? जब जाकर कब्र की जिंदगी खत्म होगी। लेकिन हिसाब किताब का जो पहला दिन होगा वो 50,000 साल का दिन होगा। उसके मुकाबले में अगर 60-70 साल की जिंदगी, 100 साल की भी जिंदगी हो, इसको उसके मुकाबले में लाया जाए तो 2 मिनट और 53 सेकंड बनती है दुनिया की जिंदगी। প্রথমে তো সে তার কবরের জিন্দেগি শুরু হবে। সে যদি দিনের উপর চলে, আল্লাহ তাআলা তার কবরের জিন্দেগিকে তাকে চেইন দিবেন, শান্তি দিবেন, প্রশান্তি দিবেন। এবং কবরের জিন্দেগি কত লম্বা হবে, তার মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত যতদিন হওয়া পর্যন্ত সে কবরে অবস্থান করবে। এরপরে তার হিসাব কিতাবের জিন্দেগি হবে। হিসাব কিতাবের জিন্দেগি প্রথম দিন, হিসাব কিতাবের জিন্দেগি তার একদিন দুনিয়ার 50,000 বছরের সমান। এটা যদি হিসাব করা যায়, সমান বলতেছেন এটা 2 মিনিট আর কয়েকটা সেকেন্ডের মতো। তো দুনিয়ার এই জীবন যে 70-80 বছরের জীবন, সে যদি একটু দিনের উপর চলে, এই পুরা লম্বা সময়টা সে একটা প্রশান্তির মধ্যে, আরামের মধ্যে থাকবে। जितना दीन किसी इंसान की तरफ मुतवज्जे है, अगर उस पूरे दीन पर अमल करके जाएगा तो कब्र में भी कामयाब होगा,
क़यामत में भी कामयाब होगा, हिसाब किताब के दिन भी कामयाब होगा, पुल सिरात में भी कामयाब होगा, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएंगे हमेशा की ज़िंदगी। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার জীবন তাকে পুরা দিনের উপর চলবে, তার জিন্দগি আল্লাহ তাআলার হুকুম রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকার উপরে সে অতিবাহিত করবে, আল্লাহ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কষ্টের বিনিময়ে এর উপর চলার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার কবরের জিন্দগিকে প্রশান্তিময় করে দিবেন, হিসাব কিতাব তার জন্য সহজ করে দিবেন, ফুলসিরাত তাকে পার করে দিবেন এবং তাকে আল্লাহ তাআলা বেহেশতে সেই অফুরন্ত জিন্দগির মধ্যে তাকে ঠিকানা করে দিবেন। अल्लाह हम सब के लिए मुकद्दर कर दे। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জন্য এটা করে দেখ, আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দেখ। इसलिए भाई और दोस्तों, दुनिया के अंदर हम मुसाफिर हैं, हम मुश्किल यहाँ रहने के लिए नहीं आए। जैसे हमसे पहले चले गए हम भी चले जाएंगे, जो बाद में आएंगे वो भी चले जाएंगे। ये दुनिया मुसाफिर करना है, हम और आप सारे मुसाफिर हैं आखिरत से। এই জন্য ভাই মেহমান বলতেছেন দুনিয়া হইতেছে মুসাফিরের, আমরা একটা মুসাফিরের মতন দুনিয়াতে চলতেছি এবং এখানে কেউ এখানে স্থায়ী থাকবে না, এখানে কেউ ভোগ বিলাস করার জন্য আসেনি। আমাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চলে গেছে এবং আমাদের পরবর্তী যারা আসবেও তারাও দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। আমরা তো ভাই দুনিয়াতে আখিরাতের মুসাফির। इसलिए दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत और मौत के बाद की जिंदगी को सामने रखकर दुनिया की जिंदगी गुजारे। এই জন্য রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মোটামুটি অর্থ এরকম যে আকলবান ব্যক্তি ওই, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওই যে কিনা তার মৌত এবং মৌতের পরবর্তী জীবনকে সামনে নিয়ে এসে চলে। तो भाई इस मुबारक दिन पर अमल करने के लिए तैयार हैं? এই মোবারক দিনের উপর চলার জন্য আমরা সবাই তৈরি আছি ইনশাআল্লাহ। जो मैंने बात शुरू की कि हर इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन पर अमल करके जाने में रखी है, ये है पहली बात। और दीन जिंदगियों के अंदर आएगा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक की मेहनत से। सल्लल्लाहु वाली मेहनत क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। উনি যেন বলতেছেন ভাই আমি যে কথা দিয়ে শুরু করছি আপনাদের সামনে পেশ করছি শুরুতে, সেটা হচ্ছে কি যে দুনিয়া এবং আখিরাতে সমস্ত জিনিসের সফলতা আল্লাহ তাআলা দ্বীনের মধ্যে রাখছেন। আর দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে কিভাবে, দ্বীন মানুষের জীবনে আসবেই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মোবারক মেহনতের তরিকা আছে, ওই তরিকার উপরে যখন সে মেহনত করবে তখন যে সফলতা যে দ্বীনের মধ্যে রাখবেন ওইটা তার জীবনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এখন মেহমান বলছেন আমি এই দ্বীনের মেহনত সম্বন্ধে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से इंसानियत का सिलसिला दुनिया में जारी फरमाया, अल्लाह ने दीन भी अता फरमाया और दीन की मेहनत करने वाले भी अल्लाह ने मबूस फरमाए। আল্লাহ তাআলা যখন থেকে মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা শুরু করেছেন, মানুষের দুনিয়াতে আসার সিলসিলা শুরু হয়েছে, তখন থেকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন দিয়েছেন এবং এই দ্বীনের মেহনতের জন্য আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন, মাবুস করেছেন, ওনাদেরকে নির্ধারিত করে পাঠিয়েছেন। तो दीन पर चलना तो वो तो जिम्मेदारी थी आवाम की, उम्मतियों की, लेकिन दीन की मेहनत का काम, दीन की मेहनत करना अंबिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे होता था। तो দ্বীনের উপর চলা, আমি দ্বীনের উপর চলবো, এটা তো ছিল সাধারণ মানুষের দায়িত্ব, সে তার জীবনকে দ্বীনের উপর চালাবে। আর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার মেহনতের দায়িত্ব ছিল আম্বিয়া সালামের উপরে। अंबिया अलैहिस्सलाम दीन भी लेकर आते थे और दीन की मेहनत भी दुनिया के अंदर आकर करते थे, लेकिन उम्मतियों के जिम्मे सिर्फ अमल करना होता था दीन के ऊपर। আম্বিয়া সালামরা দুনিয়াতে এসে দ্বীন নিয়ে আসতেন এবং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দ্বীনকে জিন্দগিতে আনার জন্য মেহনত নিয়ে আসতেন। কিন্তু উম্মতের দায়িত্ব কি ছিল? শুধু দ্বীনের উপর চলা, দ্বীনের মেহনতের দায়িত্ব ছিল নবীদের উপরে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाए, उनकी मेहनत का मैदान इलाकाई था और मखसूस ज़माना था और
मखरूज तबका इंसानियत था, लेकिन सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम की मेहनतों का मजमूआ अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हम और आप सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগে পূর্ববর্তী যে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নবীরা ছিলেন, ওনাদের মেহনত ছিল কোনো এলাকা ভিত্তিক বা কোনো জামানা ভিত্তিক। আর সমস্ত নবী যারা আসছেন তাদের সম্মিলিত মেহনত আল্লাহ তাআলা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। देखो इस सारी कायनात के बनाने वाला कौन है? एक अल्लाह है। সারা কায়নাতকে চালানে वाला কে? একমাত্র আল্লাহ। न आसमान थे, न जमीनें थी, न पहाड़ थे, न समंदर थे, सहरा थे, न जंगलात थे, कुछ भी नहीं था, अल्लाह की जात थी। ভাই দুনিয়াতে কিছুই ছিল না, না আসমান ছিল, না জমিন ছিল, না পাহাড় ছিল, না সমুদ্র ছিল, না মরুভূমি ছিল, না জঙ্গল ছিল, কিচ্ছু ছিল না। কি ছিল? শুধু আল্লাহ ছিল। अल्लाह ने सारी मखलूकात अपनी कुदरत से बनाई। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মখলুকাতকে তার কুদরত দ্বারা বানাইছেন। और कितनी किस्म की मखलूकात है ये अल्लाह ही जानते हैं। আর কত ধরনের আল্লাহ সৃষ্টি মখলুকাত আছে এটা আল্লাহই ভালো জানেন। लेकिन दो किस्म हो सकती उम्मत की मखलूक की, दो किस्में, एक जानदार एक बेजान मखलूक। सबके पैदा करने वाले सिर्फ एक अल्लाह है। কত ধরনের মখলুক আছে এটা আল্লাহই জানে, কিন্তু এই সমস্ত মখলুককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক জানদার মখলুক যার জীবন আছে, আর একটি জানবিহীন জীবন নাই। এই দুই ধরনের মখলুক, এই সমস্ত মখলুককে এক আল্লাহই পয়দা করছেন। और अल्लाह पाक चार कस्में खाकर कुरान पाक में फरमाते हैं कि जितनी मखलूकात मैंने बनाई है उन सब में से इंसान बेहतरीन है। আল্লাহ তাআলা তার কোরআনে পাকের মধ্যে ফরমাইছেন যে আমি যত মখলুক সৃষ্টি করছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেহতরিন উত্তম মখলুক হচ্ছে মানুষ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बेहतरीन मखलूक इंसान दुनिया के अंदर कैसे कामयाब हो जाए, कैसी जिंदगी गुजारे, वो जिंदगी गुजारने के जो तरीका है दुनिया के अंदर होश संभलने से लेकर मौत तक, उस मुबारक तरीका जिंदगी का नाम दीन है। এই ইনসানের জন্য কিভাবে দুনিয়াতে সফলতা অর্জন করতে পারে, আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে, এবং তার জন্য তার জন্ম থেকে শুরু করে মৌত পর্যন্ত যে জিন্দেগি তাকে সফলতা দান করবেন, যার উপর চলাফেরা, সেটাই হচ্ছে দিন। तो दीन जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम है। दीन जिंदगी गुजारने का तरीका का नाम है। जिस तरीका जिंदगी को किसी जमाने के नबी की उम्मतों के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाया, वो तरीका जिंदगी अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से नबियों तक, रसूलों तक पहुंचा, हत्ता के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी कैसे इंसान अपने जिस्म से अमल निकाले, उस मुबारक जिंदगी का नाम दीन है। দিন মানুষের জিন্দেগিতে কিভাবে আসবে, যে জিন্দেগি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, যে দিন মানুষের জিন্দেগিতে কিভাবে আসে, এবং যে দিন আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, আল্লাহ তাআলা এটা প্রথমে জিবরাইল আলাইহিসসালামকে দিয়েছেন। জিবরাইল আলাইহিসসালাম সেই মোবারক মানুষের জীবন অতিবাহিত করার যে পদ্ধতি, যেটা দিন, যেটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, সেটা জিবরাইল আলাইহিসসালামের মাধ্যমে যুগে যুগে নবী এবং রসুলদের কাছে আসছেন। এবং শেষে আল্লাহ তাআলা এই দিন, যে দিনের উপর চলার দ্বারা, ওই তো জীবন পদ্ধতি যেটার উপর চলার দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন, রাজি হবেন, আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিসসালামের মাধ্যমে आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी पहुंचाई थे। अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल फरमा दिया और नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने बंद फरमा दिया। आप आखिरी नबी हैं और आपका दीन भी आखिरी दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद से लेकर जितने क़यामत तक इंसान आएंगे, उन सब की कामयाबी, दुनिया की और आखिरत की,
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करके जानेंगे। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করতেন এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আর কোনো নবী আসবে না। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আখেরি নবী ছিলেন এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য যে পছন্দনীয় জীবন তরিকা আল্লাহ তাআলা এই পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। যখন মানুষ এই পরিপূর্ণ দ্বীন যেটা আল্লাহর রসুলের কাছে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে, সেটার উপরে জিন্দেগি গুজরাবে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও কামিয়াবি দিবেন, আখিরাতেও কামিয়াবি দিবেন। और नबियों की मेहनत, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत, उसके अमाल क्या है, जिन अमाल के वजूद में आ जाने से अल्लाह पाक की रहमत मतवज्जे होती है, लोग दीन पर अमल करने वाले बनते हैं, उनसे सबसे बड़ा अमल है दावत का। দিন মানুষের জীবনে আসার জন্য এবং দিন মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যে সমস্ত আমাল আল্লাহ তাআলা রসুল দুনিয়াতে চালু করছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আমল হইতেছে দাওয়াত। যখন মানুষ দাওয়াতের উপর আমল করবে, এই আমল তার জিন্দগিতে দিন আনার ব্যাপারে সহায়ক হবে। ये भाई और दोस्तों, हमें और आपको कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है और हमें अल्लाह ही ने पैदा किया है। हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। क़यामत में हमने अल्लाह ही को जवाब देना है। अल्लाह के खजानों से अल्लाह की नेमतें जन्नत में हासिल करनी है, जहन्नम से बचना है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म किया है, दीन दिया, उस पर अमल करके जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। ভাই মহতরম দোস্ত বুজুর্গ মেহমান বলতেছেন যে পুরা কায়নাত আল্লাহ সৃষ্টি করছেন এবং কায়নাতের সমস্ত মখলুককে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলা সফলতার জন্য দিন দিয়েছেন। মানুষ দুনিয়াতে এসে যখন দিনের উপর চলবে, দিনের উপর জিন্দেগি এখতিয়ার করবে, সে আখিরাতে সে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে, যিনি তার স্রষ্টা, এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। আল্লাহর কাছেই তাকে জবাব দিতে হবে এবং ওই দিন ওই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করবে যে দুনিয়াতে ভাই দিন जिंदगी এখতিয়ার করে গেছে। क्योंकि दीन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। अल्लाह की अजमत दिल में होगी, अल्लाह की बड़ाई दिल में होगी और अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे, अल्लाह क्या इनाम देंगे। अल्लाह की नाफरमानी होगी तो क्या अल्लाह सजा देंगे। जब तक उसकी अजमत और बड़ाई दिल के अंदर नहीं है, उसकी बात का मानना मुश्किल है। এই জন্য বলছেন ভাই দিন আল্লাহ দিয়েছেন, দিন কে দিয়েছেন? হ্যাঁ, এবং দিনের উপর চলার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন। এটা তখনই মানুষ চলতে পারে যখন কিনা আল্লাহর বড়ত্ব তার দিলে থাকে। আল্লাহ কত বড়, আল্লাহ কত গুণাবলীর অধিকারী, আর সাথে সাথে যে আল্লাহ তাআলা এই দিনের উপর চলার দ্বারা আল্লাহ কি পুরস্কার দিবেন, আর আল্লাহ তাআলা নাফরমানি করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কি আযাব দিবেন, এই সমস্ত জিনিস যখন মানুষের দিলের মধ্যে থাকে, অন্তরে থাকে, তখনই সে দিনের উপর চলতে পারে। इसलिए भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और बड़ाई का दिल में आना जरूरी है। इसलिए अल्लाह पाक की अजमत को बयान करना, अल्लाह कितने बड़े हैं और अल्लाह का हुक्म कितना बड़ा है और अल्लाह का हुक्म कितना कीमती है, इसको बार बार बयान करना, बार बार बयान करना। मिसाल के तौर पर कहता हूँ, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, ऊपर नीचे हर आसमान, पहला आसमान जमीन से लेकर इतना ऊंचाई पर है 500 साल की मुसाफत, और पहले आसमान की मोटाई 500 बरस की मुसाफत। ऐसे हर आसमान की मोटाई 500 बरस की है। हर 2 आसमानों के दरमियान फासला 500 बरस का, और 7 आसमानों को अल्लाह कुर्सी ने अपने घेरा हुआ है और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह पाक ने इन सारे आसमानों को दरमियान में खला है, न नीचे कोई सहारा न ऊपर कोई अटकावा। अल्लाह के अमर के अंदर इतनी ताकत है कि सारे आसमान, सारी कुर्सी और अर्श अल्लाह के अमर की वजह रुके हुए। अल्लाह की जात कितनी बड़ी जात है।
এই জন্য বলতেছেন ভাই, দিনের উপর চলার জন্য একটা বুনিয়াদি, একটা মৌলিক জিনিস, সেটা হচ্ছে কি আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, আল্লাহ তাআলার সিফত, আল্লাহ তাআলা আজমত দিলে আসতে হবে। যে ব্যক্তির দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আজমত আসবে, সে তখন আল্লাহর হুকুম তথা দিনের উপর গুরুত্ব সে বুঝতে পারবে। এই জন্য প্রথম এবং মৌলিক জিনিস হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, আল্লাহ তাআলার হুকুমের আজমত মানুষের দিলের মধ্যে চলে আসে। উনি মিসাল দিচ্ছেন যে আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে সাত জমিন এবং আসমানকে তৈরি করেছেন। একটু কত বড় এটা চিন্তা করে দেখি। এটা কি এক একটা আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্ব 500 বছরের সফরের দূরত্ব, 500 বছরের আপনার ব্যবধান। দ্বিতীয় আসমান থেকে তৃতীয় আসমান এরকম দৈর্ঘ্য সময়, এরকম 7 আসমানকে আল্লাহ তাআলা তার কুদরতে সৃষ্টি করছেন। এই 7 আসমানের উপরে আল্লাহ তাআলার আরশ, এই 7 আসমানকে আচ্ছাদিত করে রাখছেন। আর এই 7 আসমান এবং আল্লাহ তাআলার আরশ, যার উপরে আল্লাহ উপবিষ্ট আছেন, এই পুরা জিনিস শূন্যের উপর ঝুলে আছে। এটা কিসের দ্বারা? আল্লাহ তাআলার এক হুকুমের দ্বারা। আল্লাহর হুকুম কত বড়! उस ज़ात की बड़ाई दिल के अंदर आना जरूरी है। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह कितने बड़े हैं और उसका हुक्म कितना बड़ा है, कितना अहम है। भारी भारी आसमान अल्लाह के एक हुक्म की वजह से फिजाओं में मुअल्लक है। এই জন্য যে বুনিয়াদি জিনিস সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, আল্লাহ তাআলার আজমত। আল্লাহ তাআলা কত বড় এটা দিলে আসা দরকার। আল্লাহ যেরকম বড়, আল্লাহ তাআলার হুকুমও এরকম বড়, ওরকম বিস্তৃত, এরকম গভীর। আল্লাহ তাআলার এক হুকুম দিয়ে, শুধু একটা হুকুম দিয়ে এই এত বড় একটা কায়নাতকে, এই 7 জমিন এবং আসমানকে এক হুকুম দিতেন, সে তার গতিপথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চলতেছে। तो दावत का पहला उन्वान है अल्लाह की बड़ाई और अज़मत को बयान करना, अल्लाह की कुदरत को बयान करना, अल्लाह की सिफात को बयान करना। अल्लाह का ज़ाती नाम तो एक अल्लाह है, बाकी 99 नाम अल्लाह के सिफाती हैं। हर सिफ्त अल्लाह की मुकम्मल है, अकबल है। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 3 सिफात उम्महातुल सिफात हैं। एक अल्लाह का इल्म, अल्लाह अलीम है, आसमानों में क्या हो रहा है, जमीनों में क्या हो रहा है, समंदरों में क्या हो रहा है, पहाड़ों के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ अल्लाह जानते हैं। दूसरा फरमाते थे अल्लाह बसीर है, अल्लाह के लिए कोई रुकावट नहीं। जो कुछ कायनात के अंदर हो रहा है सबको अल्लाह पाक देखते हैं। अल्लाह के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई हाजत नहीं। अल्लाह सब कुछ देखते हैं। हत्ता कि हमारे दिलों के अंदर क्या भेद छुपे हुए हैं, अल्लाह इसको भी देखते, इसको भी देखते। तो ऐसे अल्लाह सिर्फ समी, अल्लाह पाक की सिर्फ सुनने की इतनी बड़ी है। पूरी कायनात के अंदर जो आवाज निकलती है अल्लाह उसको सुनते हैं। এই জন্য ভাই, এক তো হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা আজমত নিয়ে আসা, আল্লাহ তাআলা বড়ত্ব, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী। এক আল্লাহর নাম আল্লাহ, বাকি যে 99টা নাম আল্লাহর গুণাবলী, এবং প্রত্যেকটা গুণে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটা গুণে আল্লাহ তাআলা গুণের আধার, এবং প্রত্যেকটা গুণ পরিপূর্ণ। উনি বলতেছেন, আমাদের একজন বুজুর্গ ছিলেন মুফতি জয়নুল আবেদিন সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি বলতেন যে আল্লাহ তাআলা 3টা মৌলিক গুণ। একটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আলিমুল গায়ব, আলিম মানে আল্লাহ তাআলা সমস্ত তার ইলমের মধ্যে আছে। এই কায়নাতের কোথায় কি হইতেছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে, সব আল্লাহর ইলমের মধ্যে। আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানে। এরকম আল্লাহ তাআলা একটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বসীর। আল্লাহ তাআলা দেখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো জিনিসটাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। কোনো কিছু তার কাছে মৌলানা মেহমান বলছেন অবস্থাকুল, বাধা নাই। সব জিনিস সমুদ্রের নিচে ছোট ছোট পিপিলিকা ছোট ছোট কি করতেছে, কায়নাতের কোথায় কি, সব আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এবং তৃতীয় মৌলিক জিনিস যেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা শোনার লাইনে। প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা আওয়াজ, প্রত্যেকটা আওয়াজ আল্লাহ তাআলা শোনেন। এমনকি কোনো মানুষের দিলের মধ্যে কোনো চিন্তা
কোনো ভাবনা, এটাও আল্লাহ তাআলা জানেন। अल्लाह अकबर। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आकर अपनी उम्मतों के इंसानों के अंदर अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बयान करते थे, अल्लाह का तारफ कराते थे। इस जात को मानो, इस जात का इनकार न करो, अगर मानोगे तो खुश होकर मालिक दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा, अगर नहीं मानोगे तो दुनिया में भी परेशानी, मरने के बाद भी सजा। এই জন্য ভাই আম্বিয়া ইসলাতুসাল্লামরা দুনিয়াতে আছে প্রথম যে মেহনত করতেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার পরিচয়, আল্লাহ তাআলার বরত্ব, আল্লাহ তাআলার এই গুণাবলী, যে গুণাবলীর কথা আলোচনা হলো, এগুলো মানুষের ময়দানে প্রতিষ্ঠা করতেন, আল্লাহ তার পরিচয় দিতেন, এই কথা বলতেন। এই পবিত্র জাতকে মানো, আল্লাহকে মানো, উনি দুনিয়াতেও খুশি হয়ে দুনিয়াতে একটা ভালো জিন্দেগি, প্রশান্তি জিন্দেগি দান করবেন, এবং আল্লাহ তাআলা আখিরাতেও আল্লাহ তাআলা সফলতা দান করবেন। वो जात इतनी बड़ी जात है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो हय्युल क़य्यूम जात है, न उसको नींद आती है न उसको ऊँग आती है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। আল্লাহ ওই পবিত্র সত্তা যাকে কখনো ঘুম স্পর্শ করে না, তন্দ্রাও ঘুমের সময় যে একটু তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না, সব কিছু ওনার এলেমের মধ্যে আছে। तो भाई अल्लाह पाक ने जो हमें दीन दिया है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो करने के अहकामात हैं, एक न करने के अहकामात हैं। न करने के अहकामात से बच जाना दीन है। जैसे झूठ न बोलने का हुक्म है, झूठ न बोलना दीन है। अमानत के अंदर बदयानती न करना दीन है। और सिला कता रहमी से बचना दीन है। गीबत करने से बचना दीन है। जो न करने के हुक्म अल्लाह ने अहकामात फरमाए हैं, उनसे बच जाना दीन है। लेकिन जो करने के अहकामात हैं, उनको करना कैसे है, इसके लिए जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी, अल्लाह के हर हुक्म को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करना। ভাই যে দিন আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যার মধ্যে মানুষের সফলতা, এর দুইটা দিক আছে। একটা হচ্ছে না করা, যে সমস্ত নিষেধ করছেন তার থেকে বেঁচে থাকা, মিথ্যা কথা বলা নিষেধ করছেন তার থেকে বেঁচে থাকা, এটাই দিন। এই সময় যে সমস্ত নিষেধ করা হয়েছে যে আমানতের খেয়ানত না করার জন্য, সেই জন্য আমানতের খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা, এটাই দিন। আর দিনের ব্যাপারে যেটা করণীয় হুকুম দিয়েছেন, ওই করণীয় জিনিসকে রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় করার নাম হইতেছে দিন। এই জন্য মানুষের জিন্দেগির মধ্যে যে হুকুম আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এগুলো রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে মোবারক তরিকা, ওই তরিকার মাধ্যমে নিয়ে আসার নাম দিন। तो दावत के ज़ैल के अंदर एक तो मैंने बात अर्ज की कि अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को बयान करना, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की सिफ़ात को बयान करना। दूसरा, मरने के बाद कब्र के हाल को बयान करना और क़यामत के हाल को बयान करना, जहन्नम के हाल को बयान करना, जन्नती की नेमतों को बयान करना, और दुनिया के फ़ानी होने को बयान करना और आखिरत के हकीकी होने को बयान करना। ये दावत के उन्वानात है। इसको अल्लाह बार बार अपने कलाम पाक के अंदर इसका तज़किरा फरमाते हैं। এক তো ভাই আমি আপনাদের কাছে আরজ করলাম যে দাওয়াতের মধ্যে প্রথম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বরত্ব, আল্লাহ তাআলার আজমত, আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর কথা বলা। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে ভাই যে সেটা হচ্ছে মৌতের পরের জিন্দেগি, সেটা আখিরাতের জিন্দেগি, কবরের কথা বলা, হিসাব কিতাবের কথা বলা, আর তারপরে হচ্ছে যে হাসরের ময়দানের কথা বলা। এই যে আখিরাতের জিন্দেগি, এটা দাওয়াতের দ্বিতীয় অনুমান। একটা হচ্ছে আল্লাহর বরত্ব, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভাই আখিরাতের কথা বলা, যে কবরে তার কতদিন থাকতে হবে, হাসরের ময়দানে কি হবে, ফুসরাতের উপরে পার হইতে হবে। এই যে আখিরাতের জিন্দেগি, এটা দাওয়াতের দ্বিতীয় অনুমান। दावत के जो उन्वानात हैं मैंने अब चर्च किए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर कोई और नबी नहीं भेजना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक चलेगी। लेकिन जो काम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु लेते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने के सदक़े से अल्लाह ने ये जिम्मेदारी, उसमें दीन की मेहनत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मत मुसलमान की सुपुर्द फरमाई है। हर मुसलमान को मेहनत के करने का जिम्मेदार बनाया है, जिस मेहनत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करती है।
हर मुसलमान मर्द औरत को करने का जिम्मेदार बना, और बहसीत उम्मत मुसलमान मजमूई ये भी पूरी उम्मत इस मेहनत के करने की जिम्मेदारी है जिसके लिए इसका भी जिम्मेदार अल्लाह ने बनाया। उस मेहनत को सीखना और हर मुसलमान को मेहनत करने वाला बनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। মেহমান বলতেছেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরি নবী ছিলেন। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরি নবী হিসাবে নবুয়তের কাজের যে জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দান করছেন, পুরা মুসলিমাকে এই উম্মতকে দান করছেন, এবং এই উম্মতের দায়িত্ব যে সে নবীওয়ালা কাম সে করবে। এটা যেমন তার দায়িত্ব, তার সাথে সাথে এটাও তার দায়িত্ব সমস্ত উম্মতকে এই মেহনতের মধ্যে নিয়ে আসা, এর জন্য মেহনত করা, এটাও তার দায়িত্ব। तो दीन की मेहनत का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे पहले दीन की मेहनत करने वाले के लिए अल्लाह पाक हदायत की सारे राहें खोल देते हैं। আর দ্বীনের জন্য মেহনত করা যেটা উম্মতের উপর দায়িত্ব, এই মেহনত যে করবে এটা প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে আল্লাহ তাআলা যে দ্বীনের উপর মেহনত করবে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াতের সমস্ত রাস্তা তার সামনে খুলে দিবেন। और दीन की मेहनत के जो अमाल है, एक दावत है और दूसरा तालीम के हल्के हैं, तीसरा जिक्र व इबादत है, इसमें सीखना सिखाना भी है, नमाजों को पढ़ना और जिक्र को करना और सिला रहमी करना, मुसलमान के हुकूक को अदा करना, सारे अमाल को अल्लाह के लिए करना, ये दावत के अमाल हैं। इनको जब उम्मत करेगी तो अल्लाह अपनी कुदरत से सारी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक हदायत का नक्शा कायम करेंगे। এই জন্য ভাই দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা অন্যতম যে দায়িত্ব, যে অন্যতম আমল হচ্ছে দাওয়াতের আমল। এর সাথে সাথে তালিম, শিক্ষা শেখানা, জিকির ও ইবাদত, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, একে অপরের এবং খেদমত করা এবং একে অপরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, আখলাক, মানুষের হককে আদায় করা, এবং সব কিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যখন এই সমস্ত মোবারক আমলগুলো আমরা করতে থাকবো আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে দ্বীনের মেহনতের মধ্যে আমাদের সম্পৃক্ত করবেন এবং দ্বীনের মেহনত দুনিয়াতে চালু করবেন। देखो दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है और हर चीज का वजूद उसके सबब के साथ जुड़ा हुआ है। एक अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की कुदरत अल्लाह की सुन्नत पर हावी है। कुदरत क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, अम्मा हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पैदा किया, मर्द से औरत को जन्म दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की सुन्नत क्या है? हम और आप शादी के सबब को इख्तियार करेंगे तो फिर औलाद मिलेगी। हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मेहनत करवाई, लेकिन हदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। हदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। इसलिए हम और आप इन अमाल की जो दावत के अमाल है, इन अमाल को मेहनत के अमाल को करेंगे, हदायत अल्लाह के हाथ में। असबाब, मेहनत के असबाब को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह हदायत देंगे, वरना अल्लाह कादिर है कि बगैर असबाब के भी अल्लाह पाक हदायत दे दी, लेकिन अल्लाह की सुन्नत नहीं। তো ভাই আল্লাহ তাআলার যেটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক আল্লাহ তাআলার কুদরত, যেটা আল্লাহ তাআলার, আর একটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সুন্নত। তো আল্লাহ তাআলার কুদরত সুন্নতের উপরে অনেক প্রভাব রাখে। যেমন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কুদরত কি, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করেছেন, মা বাপ প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করছেন পিতা ছাড়া। তো এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কুদরত। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সুন্নত। আল্লাহ তাআলার সুন্নত কি, যেমন যে ছেলে এবং মেয়ে যখন বিয়ে শাদী করবে তো তাদের থেকে বাচ্চা পয়দা হবে, এটা সুন্নত। তো এই জন্য ভাই আমরা যখন এই সমস্ত দাওয়াতের আমলগুলো, এই সমস্ত হেদায়েতের আমলগুলো, অর্থাৎ কিনা আমি দাওয়াত দিব, তালিম করব, আমি শিক্ষা শিখানোর মধ্যে থাকবো, জিকির ইবাদত করবো, খেদমত করবো, এই সমস্ত আমলের মধ্যে যখন আমরা মেহনত করতে থাকবো তো আল্লাহ তাআলা তার কুদরত হচ্ছে হেদায়েতের হাতে রাখছে। যখন আমরা এই সমস্ত আমলগুলো সুন্নত তরিকায় করব আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে হেদায়েতকে চালু করে দিবেন। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हर मुसलमान दीन की मेहनत करने वाला था, दीन पर चलने वाला भी था। 23 साल के अंदर अल्लाह पाक ने उस वक्त जितनी दरियाफ्तशुदा दुनिया थी
सबके अंदर अल्लाह ने दीन को पहुंचा दिया, सब ईमान वाले बन गए। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, एक अर्सा तक ये मुद्दत चली, मेहनत चली, फिर कई सदियों इस मेहनत का नाम निशानी रहा, अफराद में चली गई। 100 साल आज गुजर गया, इस मेहनत को शुरू हुए निजामुद्दीन की बस्ती से ये मेहनत शुरू हुई है। अल्लाह ने इस मेहनत के अंदर इतना असर रखा है कि पूरी दुनिया के जितने महरूम ममालिक हैं, अल्लाह ने आप हज़रात की कुर्बानी से, आप हज़रात की मेहनत से अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इस मेहनत के करने वाले बना दिए। তো ভাই মেহমান বলছেন, ভাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় প্রত্যেকটা মুসলমান দিনের উপর নিজেদের জিন্দেগি ইখতিয়ার করেছিলেন এবং দিনের জন্য মেহনত করনেওয়ালা ছিলেন, এবং এই জন্য দিনের উপর তারা মেহনত করনেওয়ালা ছিলেন, আল্লাহ দিনের জন্য মেহনত করতেন। তো আল্লাহ তাআলা 23 বছরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দিনকে দুনিয়াতে চমকায় দিয়েছেন। কিন্তু এই দিনের জন্য যখন মেহনত আস্তে আস্তে যখন কমে গেছে, তো আল্লাহ তাআলা দিনের মেহনত কমে যাওয়ার কারণে এই মেহনত বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে আর আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে এই উম্মতের আজ থেকে 100 বছর পূর্বে বস্তি নিজামুদ্দিন থেকে এই কাম যে আল্লাহ তাআলা চালু করছেন, এবং এই ছোটখাটো একটু মেহনতের দ্বারা, আপনাদের একটু কোরবানি করার দ্বারা দুনিয়াতে এমন কোন দেশ নাই যে দেশে আল্লাহ তাআলা এই কামকে পৌঁছে দেননি এবং সে কামে শুরু করে দেননি। तो मेरे दोस्तों, आदमी शादी तो करता नहीं और ये कहे कि अल्लाह तो मुझे औलाद दे दे, औलाद दे दे। अल्लाह कादर है, अल्लाह दे सकते हैं जैसे दिया, लेकिन अल्लाह की सुन्नत नहीं। शादी करेगा, निकाह करेगा और अल्लाह पाक से फिर औलाद मांगेगा। अल्लाह बेटे भी देंगे, बेटियां भी देंगे, बाज़ों को दोनों देंगे, बाज़ों को एक औलाद देंगे और बाज़ों को अल्लाह महरूम रखे। तो औलाद देने वाले कौन है? अल्लाह है। औलाद माँ बाप नहीं देते, बेटे माँ बाप नहीं देते, बेटियां माँ बाप नहीं देते, अल्लाह पाक देते हैं। हदायत अल्लाह ही देंगे, मेहनत हम करेंगे, सबब हम इख्तियार करेंगे, हदायत अल्लाह अपनी कुदरत से अता फरमाएंगे। मेहनत करें ना, हदायत मिल जाए, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। ভাই কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ে শাদী না করে আর যদি বলে আল্লাহ বাচ্চা দেন, বাচ্চা দেন, আল্লাহ ভালো সুন্দর বাচ্চা দেন, তো এটা আল্লাহ তাআলা কাদের, আল্লাহ তাআলা কুদরতে দিতে পারেন, কিন্তু এটা আল্লাহ সুন্নত না। আল্লাহ তাআলা সুন্নত দিতেছে যে যখন সে বিয়ে শাদী করবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া মানবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বাচ্চা দিবেন, তাকে বাচ্চি দিবেন এবং উভয় দান করবেন। এবং কাকু বাচ্চা নাও দিতে পারেন বিয়ে শাদী করে, দেনেওয়ালা জাতকে আল্লাহ। তো সেই রকম ভাবে ভাই আমরা যখন সুন্নতকে এখতিয়ার করে আমরা তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া মানবো আর আল্লাহর কাছে চাবো, আল্লাহ তাআলা সেটা সুন্নত তরিকায় ছেড়ে দেবেন। অনুরূপ ভাবে ভাই হেদায়েতের যে আসবাব আছে, হেদায়েতের জন্য যে মেহনতের জন্য যে আসবাব আছে, এই সমস্ত আসবাবকে আমরা এখতিয়ার করে আমরা যখন মেহনত করবো, আসবাবকে এখতিয়ার করে মেহনত করবো, আল্লাহর কাছে দোয়া মানবো, আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে হেদায়েতকে চালু করে দিবেন। আমরা মেহনত করবো না, হেদায়েতের জন্য যে আসবাব মেহনত না করে আল্লাহকে দোয়া পাবো, এটা তো আল্লাহ তাআলা সুন্নত তরিকা না। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু আমাকে সে সুন্নত তরিকায় এখতিয়ার করে আল্লাহর কাছে দোয়া মাंगबो, আল্লাহ হেদায়েতকে চালু করে দিবেন। और ये जो अमाल है हमारे दावत के अमाल, मेहनत के अमाल, सालाना औकात लगाना, जिंदगी में 4 महीने लगाकर सालाना 4 महीने की तरतीब बनाना, या हर साल चिल्ला लगाना और हर महीने 10 दिन देना, कम से कम 3 दिन देना, और रोजाना 3 दिन से लेकर 8 घंटे तक देना, और दोनों तालीमें करना, दोनों गश्तें करना और मशवरे के अंदर बैठना, और 3 दिन की जमात निकाल कर हर महीने, मर्दों की 2-3 महीने की, मसरात की 2-3 महीने के बाद, और मर्दों की हर महीने जमात निकालना। अगर ये अमाल हम करेंगे तो अल्लाह हिदायत देंगे, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह कादिर है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अज़म करें कि ये जो अमाल है, सालाना औकात है, महाना औकात है, रोजाना के औकात है, 5 अमाल है, इन सबको बाकायदगी के साथ सारे कामों पर तरजीह देकर करेंगे। এই জন্য ভাই বলতেছেন যে হেদায়েতের জন্য যে সমস্ত আমল আছে, যে বছরে 4 মাস সময় লাগানো, বছরে কমসে কম 4 মাস লাগে চিল্লা দেওয়া, অথবা বছরে প্রতি বছর 4 মাস লাগান, তারপরে মাহানা প্রতি মাসে 10 দিন, তো কমসে কম 3 দিন সময় লাগানো, 3 দিন থেকে 10 দিন,
আর রোজানা কমসে কম আপনার 2.5 ঘন্টা সময় লাগানো প্রতিদিন, এই যে আমাদের হেদায়েতের জন্য যে সমস্ত তরতিব আছে ভাই, এছাড়া আমাদের 5 আমল করা, আমরা রোজানা ঘরের তালিম করব, মসজিদের তালিম করব, মাসরায় বসবো, কমসে কম 2.5 ঘন্টার থেকে আরো বেশি সময় লাগাবো। তারপরে প্রতি মাসে সপ্তাহ নির্দিষ্ট করে নতুন সাথীদেরকে 3 দিন সময় লাগানো, আল্লাহ তৌফিক দেয় 10 দিন সময় লাগানো, এরকম এই সমস্ত আমলগুলো করতে থাকবো যখন হেদায়েতের আমলগুলো, আর আল্লাহর কাছে দোয়া মানতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করবেন। এটাই আল্লাহ তাআলা সুন্নত তরিকা। तो इसका हम अज़म करें सारे के सारे, जैसे अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर इस काम को फैला दिया, अल्लाह पाक इस मेहनत को इतना हर मुसलमान के लिए करना आसान कर दे, इतना हर मुसलमान इस मेहनत को करने वाला बने, हत्ता के गैर मुस्लिम वो भी हुजूर की उम्मत के अंदर है, जो जहन्नम में जाएंगे अगर ईमान ना हासिल किया, उनको भी अल्लाह पाक हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ভাই আমরা আজম করি ইনশাআল্লাহ যে এই যে হেদায়েতের যে সমস্ত আমলগুলো আছে, আমরা ইনশাআল্লাহ সব জিনিসের থেকে এটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আমরা জিন্দেগি মেজাজে করব, এবং তামাম দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা এটা করার তৌফিক দান করেন। এবং মনে মনে এটাও দোয়া করব, যারা গায়ের মুসলিম, যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও হেদায়েত দিয়ে এই আমলগুলো করার, সহজভাবে করার তৌফিক দান করেন। तुम्हें रात को उठकर अल्लाह पाक से मांगे, या अल्लाह सारी इंसानियत के हाल पर रहम फरमा, और हमें सारे मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक का असल मेहनती बना। मुकद्दर की जो रिज़्क़ अल्लाह आज तूने रखा है, तो अल्लाह तूने देना ही दे रहे हैं, इस मेहनत करने वाला हर मुसलमान मर्द और औरत को बना। এই জন্য ভাই রাত্রি উঠে মেহমান বসে আমরা খুব দোয়া করবো, আল্লাহ কাছে চাই আল্লাহ আপনি পুরা ইনসানিয়াতের উপরে আপনি রহমতের হাত ঢালেন, এবং বিশেষ করে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আপনি দ্বীনের মেহনতের জন্য কবুল করেন, এবং ওই সমস্ত হেদায়েতওয়ালা আমলের মধ্যে সম্পৃক্ত করে সারা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আপনি হেদায়েতের হাওয়াকে চালু করে দেন। सब तैयार हैं जी? पूछेंगे ভাই সবাই তৈরি আছেন ইনশাআল্লাহ? सुभान अल्लाह। সুবহানাল্লাহ।